Oras sa Pilipinas, 43 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamuta na nagapamati na kamo sa aton diri nga pagwaragwag sa Iloilo Night Watch. Mabatian sa aton nga mga platforms. Ilabi na sa Iloilo Newsline, Gimaras Newsline kag Iloilo News Online. Palihog like, share and follow. Kag palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. May mga issues kita nga nakahilira. Balita lokal, national, international. Palihog lang standby kayo na to na na-check ang aton nga local pag-asa. Subong lang nga gabi, may yara naman nga drug bust operation nga ginhimo ang ICPO, Iloilo City Police Office. May mga nagkaladakpan na naman. Pila naman to kagramo sang suspected shabu ang nakumpiska sa aton nga mga otoridad. Pero palihog na standby. Ay ginatingwan sa aton nga technical partner nga malabot gid ang aton nga weather specialist, ang aton nga local pag-asa. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Gabisyo ang linya sang sa pag-asa. Pero gina-check sa aton technical partner. Redaya lang. Sigiha lang palihog. Samtang gahulat kita sa pag-asa. Sa aton sining nga man natipon nga mga impormasyon. Si Senator G.V. Ejercito nagapati nga si former President Rodrigo Roa Duterte hindi sa likod sang destabilization plot nga nagalagaw nga mga informasyon. Ikon si Senator Ejercito niya daw ay naya sa nagsulod sa pinsar naton nga si former President Likoda. Yang daw ay naya sa mga informasyon nga nagagwa. Pero i-check naton ni karon ang dugang nga mga informasyon. Ang Pilipinas so nagakinalan nga mag-shift na siya from COVID-19 COVID-19 economy pakadto sa agimo sa mga infrastruktura o structural changes na panawag nila kaya ning buot hambalon. So mayara karon nga panaysayon si President Ferdinand Bongbong Marcos kag sa dugang pagid nga balita ang Department of Transportation. So no sa mga opisyal nga wala na sang extension sa mga public utility vehicle
nga mga ayo pa sila sang extension na bini nga plaster ng deadline nga i-face out ini ang mga daan ng mga jeepneys. No? So ang deadline December 31, wala na ni sang extension. Idira na ang mga modernized jeep plus ang mga nakasulod sa co-op nga mga jeepneys tadae nga nagsulod sila sa cooperative. Yung iban nga wala nagsulod, so pasensya, why na. Yung mga nagsulod may ara na yan, may kulo kwarta, that's why sulod sila. Yung iban hindi kasarang ang ilang balayran kung magsulod sila sa kooperatiba. Ipamatian ta karon ang taga-transportation undersecretary para mabalaan ta man kag mabalaan sa aton nga mga kauturan. 49 minutos na nakaligad sa alas 8. Time check, ginadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Mapakadto ka Santa Teresa, yara sa left side. Pwede ninyo makadtuan ng Vitron Aramas Doc Rone Galia. Rehistrado nga veterinaryan, mahapos palapitan. Kang madamo pa da nga mga veterinaryano ara na sa Vitron Animal Clinic. Si Senator Francis Tolentino nagpahayag nga dapat ang masunod nga Senate Blue Ribbon Chairman dapat i-recognize siya ang panel sa power sa mga kupdanan Manila, i-recognize niya iban nagliligad daw wala lang yung bungog ya. So i-acknowledge siya man nga pareho man na sila nga mga giniliher sa publiko. Dapat tanawon ini sa kung sino man da magpungko nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Uno minutos na nakaligad sa alas 8. Kumusta na tong chap-chap nga lawas ni Christopher Cabalquinto? Mayara na nga tolin nga investigation ang gintukod nga Task Force Cabalquinto. Mayara na ihan. Kabay pa nga mayara na tani Hindi lang siling sambal nga hambal. Damat lang alimuna, wow. Kag ang ginmando ni RD, Regional Director Sydney Villaflor, sa Regional Investigation Detective Management Division o kon RIDMD, na imbestigahan ang natabo sulod to sa kay Glenn Itorriaga alias Bongbong Piang, ang napatay to si Staff Sergeant Michael Malan. Kaya mo tong gustong mabalan sa kampo. Daw na alimunaw. Anong resulto sang investigation? Ano tong plastar nga explanation ni Colonel Juristi Coronica? Kag sang iban pang mga gin-subject sa investigation. Ano na tong result daw na amat-amat alimunaw haw? So check man nato ni karon ang dugang nga mga informasyon. Kag kampanya sa illegal drugs. Lonsay mga individual target ne. Mga mga high value target. Ang pamangkot sa diin nagahalin ng drugs. Sino ang player naman nga amo ni kadalag ko sang illegal drugs. Amo na yung pamangkot naton. Ihil sa hambal nga sa syudad. Sino sa syudad.
Sino ang naga-proliferate sang illegal drugs? Nga amo niklag ko, nga way ni mentercept how? Ang permero, ginulat pa anay, lunsay mga high value target kuno tanan-tanan. Kasi nagapagwapo lang kita, hindi man? So aton pamangkot na kay nagliligad to nga mga identified nga drug personalities ang taga Philippine Drug Enforcement Agency. Daw haluson to gani makabuhi sa mga dalagko to. Pero ang balto sang una nga alarming na subong niya kadlagko sa recoveries, hindi alarming. Sinong player? Daw hasta lang ta sa hadak nga way Japon how? Ginapalibot-libot nyo lang mga pumuloyo? Ginapasaot nyo sa inyo palad? Si Mariho ni sa maiban nga mga officials ang pulis ang una nga nagaproduce ang iya accomplishment para sa iya kaugalingon para nga ma-promote siya pag maayo nga kang reputasyon niya kuno abi. Pero ang iya nga mga target wala iya gina-target ang mga malapit sa iya. Ang iba niya amo iya gina-target ya. Hindi man ayhan amo sine. Kabay pa nga wala na sang albatros, wala na sang sang tawas dapat puro-puro gig kag dapat sa taga crime lab nga eksaminon tanan-tanan nga mo tong hambal nagligad ni Mayor Jerry Triñas bla. Eksaminon tanan para mabalaan kung puro-puro kung ano ina class A na class B na nga illegal drugs kag kung sa diin ina naghalin. Dapat nga mayara kamo profiling. Araw-araw nakadugay na sa inyo sa Drug Enforcement Unit. Why ba ninyo ma-profiling ang mga tao na? Kag kundiin nagahalin ng illegal drugs? Sige lang uriod sa ulo. Pangdakop lang pangdakop. Why kita profiling? Why kita kabalo kundi naghalin illegal drugs? Daw hindi tampati may namo na. So standby. Sa atong malisin standby sa atong mga viewers kay balikan tang ini nga mga issues. 55 minutos na nakaligad sa alas 8. Ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper sa kilid sa Los Filipinos Bakery. Ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Kasi mag-order ka mo bulak para sa inyong mga okasyon para sa Pinang sa Flower Shop. Ari numbers nila 0920 825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinang sa Flower Shop. Standby sa mga listeners, standby man sa atong mga viewers sa mga balikbayan arang Wilson City Government makitaan kag tanaw nyo da sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Iloilo City's transformative platform known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city to
towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years. And now, we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility, will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people. Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Calahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of the serving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond, beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Sais minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga listeners nagapa-shoutout ay Chiche Rabanes sang Kalibo Aklan. Mayong gabi. Ay Leslie Londonio sang Case A Kingdom of Saudi Arabia. Kay Buni Sumbong sang General Santos City. Raman kay Guadeline Peace. Happy birthday kay Edward Palincia sa Pasig City. Kay Edie Moriera sa Canada, mayong gabi. Kay Nimia Marquillero de Raman sa South Korea. Kay Dana Monda, kay Nini Magbuo, no? Mayong gabi dira sa South Korea. Mayong gabi man sa mga katapos sa media kag sa mga pulis nga nagamonitor sa aton nga pagpangalaga. Mayong gabi. Padala lang mo mga mensahe di kay aton na pagbasahon na dugay-dugay kag kay Toto Joy gali kay Engineer Joey Diaz, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday kay Toto Joey Diaz. Engineer Joey Yanson Diaz. Kapod sila ng classmate na mo, no? Guadeline Peace. Happy birthday sa inyong tanan. Enjoy, kabay pa nga mayo lang lawas Damo pa kadlawan nga magabot. Avoid stress. Dapat mayo lang ang aton nga kahimtangan.
happy birthday sa inyo tanan kay Toto Joy, kay Brad. Mayong gabi lang, gagabay pang enjoy ka mo dira. Si Senator G.V. Ejercito nagapati nga si former President Rodrigo Roa Duterte hindi iya sa likod sang destabilization plot nga nagalinagaw ang mga impormasyon subong, no? Hindi nagapati siya nga hindi iya sa likod si former President Duterte. Kay may mga impormasyon nga nagalinapta subong sa social media, no? So, amo ni subong ang ginaimbestigahan sa ngaton nga mga otoridad kundi ini naghalin ang mga nagalapta nga mga impormasyon. Yari si Senator J.V. Ejercito. Based on your own assessment. I don't know if they really believe in the narrative with China. Napakahirap ibenta eh. Kung Pilipino ka talaga, kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo natin eh. Sir, don't you think na isa sa nakakonvince din sa kanila kung bakit halos isa yung narrative, yung narinig natin the past 6 years coming from our president din, na sinasabi pag lumaban tayo, pag pumalag tayo, gegerahin tayo, mapupulbos tayo? Well, yan yung kanilang linya eh, na kami raw, pag hindi dahil pro-China, maka-Amerikano raw kami. At gusto raw namin ng gera, sila ayaw nila sa pamilya. Hindi po ganun. Most of these people are influencers, no, identified with the former administration, no? But ako po with President Duterte, to be clear, wala ho kaming away. I respect him. Ito lang pong kanya mga dating supporters. Nagulat ako bakit sobra ho silang naging pro-China. And I suspect that it's I'm hoping that they would realize that they are being used for destabilization efforts. Sir, sabi niyo nga, no, tama ba yung take ko? Following the line of former President Duterte, but not necessarily because si President Duterte yung nag-i-instigate yung behind it. Yes, I think they're just, siguro yung perception nila, pro-China noon si President Duterte. But I don't think it's President Duterte behind it, no? Sa kanila na yan eh. Mukhang, I don't know kung totoong paniniwala nila yan o trabaho lang nila yan. Yun, there are intel reports that they are being tapped by China and funded by China to cause trouble internally. I don't think the president would do that. Naging President Duterte would do that. Kasi pagiging Pangulo ka, alam ko mahal mo yung bansa mo eh. And I still believe that he loves his country and he knows that anything of this nature will not be good for the country. So, naniniwala ko na wala na retired na yan si President Duterte and he has done already his part. Sabi niyo may kumakausap na sa mga retired military officers. Itong kumakausap na to, sir, they being paid also by China or contract, ano ba itong mga, or itong kasama din sa grupo ng mga influencer yung nag-i-instigate? Well, probably. Siguro kasama, magkakakilala sila eh. Probably magkarami sa kanila, magkakasama noon. So, kaya nga, I'm hoping, I'm appealing to them, no, na tigilan na natin yung adventurism and these type efforts. Wag na natin isipin sarili natin kasi kung mahal natin bayan natin, we will not allow this eh. So, amo ng payag ni Senator G.V. Ejercito. Yan mo na galing eh. Kay madamo nga marites. Madamo ang nagaduhol-duhol istorya. Madamo ang nagafabricate sa mga istorya. Nga hindi Manila masubstantiate ang mga istorya nga nagaginawa. Dason palaptahon sa social media. Abita gani may-ari ni control ang social media na. May control ng intisi na di sa mga social media. O pinagusto lang. Labugay niya sa ekonomiya. Labugay niya sa aton nga matamat na nga nagatinad tani nga aton nga ekonomiya. Karon may ara naman malabugay. Anong plano nyo man?
personal interest nyo lang na. So kung nagatarong malang, kag tadlong malang ang pagdumalahan sang sininga administration, nga labugayon ta pa naman. O trabaho lang tabla. No? Hindi siya palapta kita sa masala nga may informasyon. Ting iba na ya, panic na. Ilabi na sa mga negosyante. Gapanik na sa kung anong himuon nila. Mag-amo sina. No? Instead nga mag-concentrate sila kung paano makabawi, paano mahatagan sa mga benepisyo kag sweldo ang ilang mga tinawo, nagaburyo naman ang utok na sa mga negosyante. So kung way ka mo sang ulubrahon, paimunong bla, no, pahigad, hindi sila nga magpasaway pa kamo, mag-aba pa kamo, magpabudlay pa kamo sa mga tao nga nagahimakas, sa mga tao nga punteriya, sang ila sini nga mga target o kon kaayuhan, no? Sa ila nga pamilya, sa nasyon, kag sa ila mismo nga business. Kung may ara da labugay, palapta istorya, hindi nyo pagpatihin na, no? Sa mga nagamarites da. Hindi nyo mo sagad pati kag sa mga gusto maglabugay, no? Sa subong administration. Kung tsakto malang, hindi nyo sagad linabugay ang mga magpagwa sa mga tinaga nga malain. 15 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga nagaplano nga mag-order sa mga pagkaon, mga namit nga pagkaon ara sa kay Nijimato pa sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Masyarin nyo lang no, para nga maka-order ka mo in advance, masyarin nyo si Nijima na Tupas. 16 minutos na kaligad sa alas 9. Ang Department of Transportation nagpagwa sang statement nga wala na sang further extension sa mga public utility vehicle sa ginhatag nila ini nga deadline nga i-phase out ang mga salakyan nga hindi miyembro sang kooperatiba. So makaluluoy ini ang mga operator sa mga traditional jeepneys. Kung wala sila makapakonsolidate, makapamiyembro sa kooperatiba, until December 31 na lang, wala na sang extension nga ginalabi subong sa mga cost-oriented groups nga dapat may extension, ginalabi sang iban nga mga operators, no, nga mga magagmay, dapat may extension, wala na gid kuno. Suno sa taga Department of Transportation. Ari ang payag ni Undersecretary TJ Batan, may kangtanan sa sining ginsit na nila nga deadline. Longer possible because no less than our President Bongbong Marcos Jr. has already announced that there will be no further extensions of the December 31 deadline. If we are going to recall, this is already the 6th extension that we implemented since June of 2020. As our president said, the benefits, the welfare of the many can no longer be delayed because of the few. And that is why at the Department of Transportation, as headed by our Secretary Bautista, we are firm that there will no longer be any extension of the consolidation deadline on December 31. This deadline on December 31 is only for the consolidation of our jeepney drivers and operators. What this means is that our drivers and operators have to either join a cooperative or to upgrade, or they do not have to replace their traditional jeepneys yet into modernized jeepneys. I think this is one of the most commonly misunderstood aspects of the December 31 deadline,
because some stakeholders are saying that December 31 is too soon for them to be able to modernize. Now, to be very clear, December 31 is only for consolidation. It's not yet for modernization. After you consolidate, you will have 2 to 3 more years after December 31, for example, for you to modernize your traditional jeepneys into modernized jeepneys. One of the good news and one of the measures that the DOTR, the LTFRB, and the Office of Transport Cooperatives have done to make this process easier is, number one, we have streamlined the documents needed by December 31. So now there are only three documents na lang, Karen, that our drivers operators have to submit by December 31. These are the latest LTO registration of our units. Number two, the registration document of the cooperative, or it can be a corporation that we are joining. And number three is the attestation or the certification of the operator driver that they are joining this cooperative. Now, all they have to do is to submit these documents by December 31, and after that, they can already continue operating on January 1 onwards. They do not even have to wait for their application to be acted on by the LTFRB. So that's one of the measures that we did. A second measure that we did is to extend the office hours of our LTFRB and also of our Office of Transport Cooperatives. So our LTFRB and OTC will be open up to Saturdays, 8 o'clock to 5 p.m. And our OTC will even be open up to the last Sunday of the year, just to give our drivers, operators who are trying to catch up, time to catch up, register, and consolidate on that line. Now, we have... Hello? Go on. Ayan, Karen. Okay, so can you hear me better now? In this overall PUV modernization program. Now, the best way to understand this is by comparing it with how our current jeepneys, how our current public transport works. Currently, our jeepneys operate on fragmented, on kanya-kanya, individual operators, individual franchises. And what has this led to? This has led to a dog eat dog environment in our roads, in our public transport. Naguunahan, nag-aagawan ng pasahero because our drivers are trying to catch up with their boundaries. They're trying to make money on top of the boundaries that they have to give to the operators. Now, that's how it is now because it's fragmented. It's kanya-kanya. It's hiwa-hiwalay. Now, the goal of consolidation is get everyone together. There will be 1, 2, or 3 consolidated operators per routes who is going to run that route in an organized and systematic manner. So, for example, dispatching will be centralized, scheduling will be centralized, and then the objective here is to make the system more reliable, more dependable, so that our passengers can more predictably plan their travels, for example. So that is what we aim to achieve with consolidation, and that will work even prior to the modernization of the vehicles. So even if you still run your traditional jeepneys, then you can already realize those objectives. Now, other purposes of consolidation is, of course, it facilitates access to finance for the modernization. Now, the government, through our government banks, the Development Bank of the Philippines, the Land Bank, we've been providing cheap financing as well as subsidy for the modernization of our traditional jeeps. And it facilitates that process. It's very difficult, Karen, for individual operators to, there are more than 100,000 of them. It's very difficult for them to individually go to banks, process their loans, put together their KYC requirements. But with consolidation, it makes it easier. It facilitates this process of getting access to cheap financing and subsidy that is being provided by the government.
the unconsolidated operators to catch up and consolidate before the December 31 deadline. One of the reasons why we think that a lot of operators have not consolidated earlier is because we kept on extending. So if you're an operator and at the back of your mind you know they've extended 6 times already, they might extend again. Then it creates a behavior of just okay, let's just wait for the next extension. So finally, we've said no less than our president has said that we will no longer extend, and because of that, we have been seeing an increase in the number of catch-up applicants for consolidation, and we are hoping to minimize the number of unconsolidated entities come January 1. Now, what would happen, for example, if we do not hit 100%, and that's possible that not 100% makes it to the December 31 deadline. The LTFRB has put in place, for example, they're ready to issue special permits to consolidated operators in order to supplement if in case on January 1, we notice that there's insufficiency in the number of units plying any routes. Now, the good news is, based on LTFRB data, all of the major routes, all of the major roads in Metro Manila already have at least one consolidated operator. So we are not anticipating these major routes to not have any operators at all. But for the other routes that may not have a consolidated operator come January 1, then the LTFRB is ready to issue special permits for others to step in. And on top of that, we've been working with our local government units as we are today, and every transport strike that have happened to deploy additional transport units, buses, other vehicles, in order to give, for example, libreng sakay and to assist passengers who may be affected by a reduction in the number of units if that. Nabatian si Yusek TJ Batan, no? May kang tanan ni sa ginset na nila nga deadline December 31. So surigid, no? Wala na sa extension pa ni sa way nagpa-consolidate, way nagpamiyembro sa kooperatiba. Nada, why na, no? Kuha na siya, expired ng inyo prangkisa. Yan no, himuon na sa inyo salakyan na i-private na lang private vehicle na lang. So amo ini ang panindugan subong sa nga aton gobyerno. Dapat i-modernize na ang mga salakyan. Di sa mga modernize nga mga salakyan, napangbutangan nyo kortina na para hindi makita ng inyo kabit, hindi ka mo magpa-overload, no? Hindi ka mo mag-overload sa karga na isang pasahero. Hindi bla walo lang na dang allowed nga makatindog. Hindi siling sobra-sobra, nagigdikit-dikit na lang, dason butangan nyo lang kortina para hindi makita ng inyong mga pasahero nga nagatilindog. Ang ginplastar na sang DTR, modernized jeep, makatindog, pero hindi pagpasobrahan kay hindi na nakaroon komportable ang mga pasahero. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades.
More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. My heart beats to the sound of the drums of our Ilonggo warriors. It dances with joy to nature and the open spaces that surround me in Iloilo. My heart is filled with love for the warm people, our culture, and heritage. It breaks into song as it sees the changes that progress brings to our city. The new modern blending with the old, a merger of the present and the past. My heart is full as dreams are fulfilled here. Everything I need and want is here. Iloilo is my happy place. The place I call home. Where love and affection overflow. It's the city of love after all. So when you visit, first we give you our food, and when we give you our food, we give you our love. You become part of us. This is why my heart beams with pride for Iloilo City and its people. There's just no place like home. Even if I go somewhere, I bring Iloilo City with me. My heart is never lost. For my heart beats in Iloilo. My heart beats in Iloilo City. 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 Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level.
This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Trantay 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang ining time check ginadulong sinyo sang sa Baul Risto Bar. Nahamtang sa Barangay San Miguel Hordan Guimara sa likod lang sang LBC sa tabok sang Provincial Capitol aradang sa Baul Risto Bar. Manamit ang luto, maayo ang area, no? Ang location. Maayo man mag-atipan ang mga service crew ni Dr. Gisem Binhamin. So ano pa naulat nyo? Kadto na kamo sa Sabaw La Resto ba? Kung magpa-check up man kamo sa inyong mga pamilya nga nagamasakit labi sa kabataan, no? Ilabi ng kabataan ninyo, dala nyo kay Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Arang iya klinika sa Crossing Piña sa isa ka parmasyada, Miyerkules kag Sabado, las 10 ang aga, kit-anay ka mo dito. So, dalaan nyo mas temprano bata nyo, kung pamilya nyo nga nagamasakit, di nyo napagpadugaya pa. Kay basi maglala, kaluluoy lang ka mo sa kagastuhanan. At sa mga nagaplano nga magkuha condo units, kadtuin nyo lang ang direktor sa SMDC sa SM City. Pwede man nga tawag ka mo o kung chat ka mo di kay patigayunon ta mo dason kadto ka mo to para makaprepara si Ma'am Cha, no? Mahulat ya ka mo. Basip lang nga may discount hindi nugon pa. Ayawat pa sa inyo. So ano pa nahulat nyo? Kuha na kamo condo units dira sa SMDC. 36 minutos nakaligad sa alas 9. Si Senator Francis Tolentino nagpahayag siya nga bayaan niya ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee kag hatag yan ni si iban nga senador kung sino man magkuha. Nga panugyan lang siya i-recognize ang mga miyembro, no, sa Senate Blue Ribbon Committee kung sino dira panel abi i-recognize ang ila sining mga power, no, para nga mangin maayo kag maayo ang mga pag-deliberate, no, sa mga issues, sa mga bills, no, nga dapat ini nga may sayran man sang publiko. Yari si Senator Francis Tolentino, ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Siguro ipatupad yung dapat gawin. Laging kilalanin yung pangingibabaw ng Blue Ribbon. At kung makikita nyo, yung sa panahon ko, dalawa po yung nabangga doon eh. One is sugar importation. That was the office of the president. Executive secretary noon. Two, yung laptop deal. Secretary of Education. That's also the vice president. So, siguro yung susunod na Blue Ribbon, iayos lahat yung sa pagpapatupad ng pagbabalangkas ng batas, siguro, kahit siguro, sino ang banggain. Ang isa pa nada tapos investigation pa ilan kaso hindi hasta lang sa investigation wala sang follow up. Di kung mag investigation lang maanad ng iban
Ay, hasta lang sa investigation, wala man ta Japon kaso. Dapat may follow-up. Pailan gid sang kaso, no, para magkaladudla kung sino man ang korap nga mga tao sa gobyerno, bahala na kung ano magkalainabo siya. Tindugan ang pagka-chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Time check. Ginadulong sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind, ginapanagyan ni Sir Manny Jan Sanoy, naamtang ini sa Barangay Katilingban, Molo, siyudad sang Iloilo. Nami da sa mag-ubra sa mga tarpaulin. Kaiban pa nga mga souvenirs. Katuin nyo lang ang Graphics Innovative Mind. Kung magpagunting mo kay Panoy Maluto, may Panoy Barbershop da. Sagwa lang na sang GT mo sa Mulo, siyudad sang Iloilo. Nga katuin nyo dabla. Kaya naamis Panoy na magunting mo. Simply swabe. Dibla noy? Panoy pa. Wala gidya problema na ya. Hindi man ka mo magkalipat Kung magkarlon ka mo, mag-loan ka mo para sa lakyan, gamito nyo sa pamilya nyo, kung negosyo nyo, o kung service nyo. Dito sa Toyota, katuin nyo lang si Tia Diaz. Pabulig ka mo sa pag-process, buligan niya ka muna. Sip lang ang iya commission, discount niya pa sa inyo. Text lang ka mo dire kay para man nga mapatigayon ta mo, billing ka mo numbers nyo para nga tawagan ka mo ni Tia, no, ni Ma'am Tia Diaz. Masyarin nyo lang da sa Toyota Starbucks suba nga Toyota. Ngara da pangita nyo si Tia Diaz na masiling sa paano ka mo paano nyo nga nakilala ko natong gin-refer ta ka mo da. Kadto lang mo to bala nyo lang nabatian nyo din kung magkarlon ka mo, pabulig ka mo to siya. Okay? Sa tanan-tanan nato nga mga listeners ka mga viewers, basi sa sini nga mga inadlabla, maka pahuway-huway man kita. No? Pahuway-huway man kita, bawlang kuyanay, no? Advance Merry Christmas inyo tanan-tanan. Baka bay pa nga sa sunod nga tuig, ubayan kita, wala na sang pandemya nga magsulod sa Pilipinas. Kag mahamungaya, no, nga bag-ong tuig. Kag dapat kalipatan ta na mga nagliligad to nga mga problema, nga lainay sang buot, no? Dapat nga mangin mayad na. No? Kag tanan-tanan ti trabaho magtingwa. Hindi lang pag isalig ang sulok-sulok sa iban. Kaya tingwa gid. Kay kung hindi ka magtinguha, no? Kag dapat mga muyo ka, hindi dapat magtinguha ka, dapat mga muyo ka, bawo nami gina. Pero hindi ka magtinguha, mga muyo ka lang, way Japon nga abot na simo kung hindi ka mapisan. Dapat mga muyo ka na, mapisan ka pa. Sige lang para lang sa imo pamilya, laban-laban bugayan kay gina sa mahal makako. Ano siling yaw? Nga muyo ka, dapat magtinguha ka man. No, hindi mo pag isadig sulok-sulok mo si Ban. So, mga muyo kita nga mangin okay lang ang kahimtangan ta, okay ang nasyon, okay ang aton ekonomiya, nga dapat ang tanan, no, nga maway trabaho, dapat makapangita na, makatrabaho na. Ang aton nga pamilya, nga ubayan lang kita tanan-tanan. So, kabay pa sa 2024 nga sugalawon naton nga mangin maayo ang kahimtangan sang tanan nga Pinoy. Sa mga nagapalaptas ng illegal drugs, untatin na ninyo. Sa mga durugista, untat na kamo. Kag sa aton mga operatiba, kung ang tao nga naguntat na, hindi nyo napaghingabuta. Kung sa insakto nga banas, ginsunod yan na insakto banas, mayad ina. Kalipay kita na nga nagbag-o na siya.
Opo na kay Toto Boy Jeff Cagnonoy MJ sa tangan nga taga Valyaca Transit Incorporated. Ngayon ang paghiwat sa inyo Christmas party. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.